unapopitia katika shida, Mungu anakupatia authority ya kupiga yowe, ya kuita jina lake na mbingu zinaonekana. Haleluya. Ezekieli 37 maandiko yako nasema, mkono wa Bwana ulikuwa juu yangu ukanipeleka katika bonde la mifupa mikavu. Roho wa Bwana ulikaa juu yangu na ukanipeleka. Unajua roho wa Bwana anapokaa ndani ya maisha ya mtu unampeleka. Watu wao wanaweza wazia, wengine wao wanaweza kuchunga katika kiwango cha miguu, wakisahau kama Mungu amekupaka mafuta. Na mtu anaye mafuta apitiake mahali wengine wanapitia, Mungu anampatia mabawa. Isaya iko nasema hivi, à tous ceux qui se confient à l'Éternel, l'Éternel renouvelle les forces. Il leur donne les ailes. Wanatembea na wale hawachoki. Maandiko inasema mkono wa Bwana ukakaa juu ya Ezekieli na ukampeleka. Acha Mungu akupeleke. Kama mbele yako kuna milima, watu ambao wamekufikia njia, kuna wakati Mungu hataondoa mlima mbele yetu. Narudia, kuna wakati Mungu hataondoa mlima mbele yetu, atauacha usimame, lakini anakupatia mabawa. Aliyekufuga na baki anasimama, akisahau kama Mungu ameshakupatia mabawa. Unaruka. Wanapokuwa saa Mungu anataka kubariki, maadui wanakuwa kama distraction, sababu walikuwa wanakuchunga katika kiwango cha miguu, lakini Mungu amekupatia mabawa. Na tabiri kwa Mkristo wa Hebron, kwa yale unayopitia, acha Mungu akupatie mabawa. Mbele ya maskini, acha Mungu akupatie mabawa. Na ukifike mbio mbio mbele ya magonjwa, acha Mungu akupe mabawa. Haleluya. Nipe amena mzuri tunamaliza.